de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la Nativité, et ça c'est une fête. C'est pour cela qu'on ne lit pas les lectures du dimanche, mais on emprunte les lectures du deuxième dimanche de la Nativité. Et l'Église a choisi ces lectures-là parce que dans ce texte de Saint Jean, eh bien, l'Église nous révèle le mystère du Christ. Qui est cet enfant qui est né de la Vierge Marie et qui est appelé Jésus? Alors, dans ce témoignage de Saint Jean, on voit que Jésus est la vie. En lui, on a la vie éternelle. C'est pour cela que, un peu plus loin, dans l'Évangile selon Saint Jean, c'est écrit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Puisqu'il a la vie en lui-même, si je suis en Christ, je suis en vie, la vie éternelle. Et aussi, il est la lumière. Il est la vie et il est la lumière. Il est la lumière du monde, comme il a témoigné Jean-Baptiste. Donc Jésus est venu au monde pour éclairer tout homme. C'est ce que vous avez entendu. Éclairer tout homme. Lui donner une illumination. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que le Christ éclaire l'homme par la connaissance du Père. Le Fils est venu, incarné, né de la Vierge, pour nous parler, nous témoigner à propos de Dieu le Père. Car Jésus est le Verbe du Père et la parole du Père incarnée. Si je parle à propos de moi-même, ou plutôt, si quelqu'un parle à propos de moi, ce n'est pas aussi fort que si moi-même, dans mes paroles, je parle à propos de moi-même. Alors, le Père, pour se révéler, il a envoyé son Fils, qui est sa parole, qui est le Verbe, incarné parmi les hommes, pour témoigner le Père. Parce que c'est par la parole du Père qu'on arrive à connaître le Père. Et c'est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Mais comment? Eh bien, à travers celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la meilleure façon de connaître le Père, c'est le témoin de sa propre parole, du Christ, le Verbe, qui s'est incarné. Et comme c'est écrit, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Donc le Fils, le Verbe de Dieu incarné, né de la Sainte Vierge Marie, c'est lui qui nous parle, nous révèle la vérité de Dieu le Père. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. C'est un verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est uni au Père, qui est de la même substance que le Père, que la même origine du Père, de la même essence du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ça, le Christ est venu, né de la Sainte Vierge Marie, la parole incarnée, tout simplement pour nous faire connaître le Père. Et c'est ça
la lumière. C'est ça, illuminer la personne par la connaissance du Père. Parce qu'on ne peut pas avoir une part dans le royaume des cieux si on ne connaît pas le Père. Et ce n'est pas facile de connaître le Père que par la révélation de la parole incarnée, de la parole du Père, le Verbe. Et à qui le Fils révèle la vérité du Père? À ceux qui l'acceptent, ceux qui acceptent le Christ, ceux qui acceptent son témoignage. Il révèle le Père à ceux qui croient en son nom. C'est pour cela que vous avez entendu, c'est écrit, la parole est venue chez les siens, chez les Juifs, chez le peuple de Dieu, choisi, le peuple élu. Et les siens, les Juifs, ne l'ont point reçu, ne l'ont point accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, recevoir et croire. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent, qui rencontrent le Christ, même qui connaissent le Christ, mais n'y croient pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Christ leur révèle la vérité du Père. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc en connaissant le Père, par le témoignage du Fils incarné, on devient aussi les enfants de Dieu. Le Christ est venu comme vie, comme lumière, connaissance, et aussi pour nous donner une grâce incroyable. C'est la filiation au Père. Quel fils ne connaît pas son Père? Alors si je connais, par l'aide et le témoignage du Fils incarné, je connais le Père, je suis le Fils du Père. Donc le Christ est venu pour nous révéler le Père et nous donner la grâce de la filiation au Père. Malgré que le Messie était le sujet de l'espérance des siens, des Juifs, et malgré que les Juifs attendaient le Messie, sauf qu'ils ne l'ont pas connu ni accepté. Il est venu vers eux, comme le Christ qui vient vers nous. Mais est-ce qu'on le reçoit? Est-ce qu'on y croit? De même aujourd'hui, eh bien, nous sommes entre ceux qui l'acceptent et ceux qui le refusent. Il est toujours là, il existe. Il est venu parmi nous, il s'est incarné pour que ça soit facile pour nous d'écouter, de toucher ce témoignage-là. Donc, accepter le Christ n'est pas tout simplement une proclamation que je connais le Christ ou je l'accepte, mais non, accepter le Christ, c'est la soumission de l'âme et de la volonté à la volonté de Dieu, à la volonté du Christ. Et observer ces commandements et les accomplir. Parce que c'est facile de recevoir le Christ et être chrétien. Mais est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis soumis au Christ? Est-ce que ma pensée et ma volonté est soumise à la volonté de Dieu? Est-ce que je veux comme Dieu veut? Est-ce que je veux mon salut comme Dieu veut mon salut? Il y a beaucoup qui prétendent être enfants de Dieu, mais par leur comportement et par leur conduite, ils ne l'acceptent pas. C'est facile de dire, mais c'est difficile d'agir comme enfant de Dieu. Donc, ça ne suffit pas de se réjouir de la venue du Christ. Nous sommes tous heureux que le Christ est né. C'est Noël. Mais ce qui compte, c'est participer à ce qu'il est venu nous donner. C'est ça le vrai Noël. C'est ça la vraie joie. Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il y a de joyeux là-dedans? Qu'il est venu, mais il est venu pour tout le monde. Mais la joie du Noël, c'est pour ceux qui ont accepté le Christ et son témoignage. Le joyeux Noël, c'est pour ceux qui ont participé à cette lumière, à cette vie que le Christ nous a emportée, à cette filiation. Est-ce que tu sens que tu es enfant de Dieu?
Est-ce que tu vis ta filiation à Dieu? Eh bien, c'est ça le joyeux Noël. Regardez dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis le Christ, parce qu'il est la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce n'est pas la vie sur terre, c'est la vie éternelle. Et le reste du verset, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, c'est ça la vie, c'est aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Regardez, moi je souligne toujours les verbes, les mots-clés de la parole de Dieu. Il nous dit aimer l'Éternel. Mais aimer, c'est obéir à sa voix. Et c'est bien d'obéir à sa voix. Pourquoi j'obéis? Pourquoi j'obéis? Parce que tout simplement, c'est une façon de s'attacher à Dieu. C'est bien de dire j'aime l'Éternel. C'est bien de pratiquer quelques commandements. Mais ce qui compte, c'est être attaché au Christ. C'est ça l'homme joyeux qui a aimé l'Éternel, a obéi à sa voix et s'est attaché à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Si tu aimes et tu obéis et tu t'attaches. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Si je suis comme conséquence de mon amour, de mon obéissance, si je suis attaché à Dieu, à l'Éternel, alors je pourrai demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc, aimer l'Éternel, c'est celui qui a, comme c'est écrit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu es enfant de Dieu, eh bien, tu dois garder les commandements, pratiquer les commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est ça la joie de Noël, que je connais, que je garde les commandements de Dieu. Alors il me révèle la vérité, il illumine ma pensée et mon cœur pour concevoir ce salut que Dieu m'a préparé. Comme David, il a dit dans le psaume, « Car auprès de toi est la source de la vie. » Quand on s'attache au Christ, auprès de lui, c'est la source de la vie. David a senti cela, et c'est pour cela qu'il s'est réjoui de connaître l'Éternel. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la lumière, par le Christ, nous voyons la lumière, la vérité du Père. Donc, Noël, c'est recevoir le Christ et l'accepter. Parce qu'on peut recevoir parce qu'il est là, parce que c'est Noël. Mais est-ce que tu l'acceptes? Noël, c'est recevoir le Christ, l'accepter, se soumettre à lui. Noël, c'est profiter de ce qu'il est venu nous donner. La vie, la lumière, la connaissance, la filiation au Père. C'est ça, le joyeux Noël pour un vrai chrétien. ثاني يوم العيد يسموه كده، ثاني يوم العيد يسموه ثاني يوم عيد الميلاد، وده عيد. فالكنيسة النهاردة الحد ما بنقراش قراءات الحد، ولكن نقرأ قراءات ثاني يوم العيد. نلاقي في الكتمارس كده صفحة مكتوب عليها ثاني يوم العيد. وتاني يوم العيد الكنيسة اختارت القراءات اللي فيها شهادة يوحنا المعمدان عن المسيح. قراءات ثاني يوم العيد بتكشف لنا سر أو حقيقة سر المسيح. مين هذا المسيح؟ مين هذا الطفل المولود من العذراء ودعي اسمه يسوع؟ مين ده؟ فيقول لنا الإنجيل النهاردة على لسان يوحنا المعمدان إن الطفل يسوع هو الحياة. عشان كده سمعتوا فيه كانت الحياة
والحياة كانت نور الناس، فيه كانت الحياة، لأن فيه الحياة الأبدية، ولو إحنا فيه يبقى عندنا الحياة الأبدية. شوفوا في إنجيل يوحنا يتكلم عن المسيح ويقول إيه؟ لأنه كما إن الآب له حياة في ذاته، ما حدش إدى الحياة لله، كذلك أعطي الابن أخطيت، لأنه كما إن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. عشان ما تفتكرش بقى إن الله الآب والابن دول اتنين، لا، لو كانوا اتنين كان يقول إن الله أعطى الحياة للابن وسكت، لكن لا، ده أعطى لتكون له حياة في ذاته، يعني هو ذاته الحياة. مصر المسيح والآب، الابن والآب واحد، ولهم نفس الحياة ولهم نفس الجوهر، لكن نفس الجوهر لكن في تمايز. زي ما انت جسد لكن في دماغ وفي رجلين وفي ايدين. هل ايدي ديت انا ولا مش انا؟ انا، بس دي ايدي. دماغي دي انا ولا مش انا؟ انا، بس دي دماغي وايدي، لكن دماغي وايدي هي انا. فيه كانت الحياة، يبقى انت لما تبقى في المسيح تبقى انت في الحياة، يبقى هو اعطاك الحياة، وهو ايضا نور العالم. هو ده سر المسيح عشان نعرف مين المسيح اللي اتولد. هو الحياة ويعطينا حياة أبدية، وهو نور ينير كل إنسان. كان النور الحقيقة الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. يعني إيه ينير الإنسان؟ ينيره بالمعرفة. معرفة إيه؟ المسيح جاي يعرفنا مين؟ يعرفنا بحقيقة الآب، الإله الحقيقي. يبقى جاء المسيح إلى العالم لينير كل إنسان، ينير كل إنسان بمعرفة الآب، لأن يسوع هو كلمة الآب المتجسد. لو حد اتكلم عنك مش ممكن هيعبر عنك زي ما أنت نفسك تتكلم عن نفسك. فالله الآب تكلم عن نفسه بكلمته اللي اتجسدت. كان ممكن الآب يتكلم عن نفسه ويبعت لنا جواب، يجسد كلامه في جواب، لكن هو جسد كلامه في إنسان مثلنا شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية. يبقى إذن بكلمة الآب اللي هو المسيح المولود من العذراء الذي تجسد نستطيع أن نصل إلى معرفة الآب. لهذا الآب أرسل كلمته. شوف بعيد وزيد عشان نوصل إن اللي اتجسد ده سر المسيح، الطفل يسوع دوت اللي اتولد ده كلمة ربنا اللي بتتجسد في وسط الناس عشان تعلم الناس من هو الله، من هو الله الآب. إذن بكلمة الآب نستطيع أن نصل إلى معرفة الآب، بالمسيح نستطيع أن نصل إلى معرفة الآب، وعشان كده الآب أرسل ابنه. وهذه هي الحياة الأبدية زي ما يوحنا يقول، أن يعرفوك. الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أرسل كلمته، خلى كلمته دي تتجسد وتبقى في وسطنا، لأن أفضل وسيلة لمعرفة الآب هي شهادة الآب نفسه بكلمته. أفضل وسيلة لمعرفة الآب هي شهادة كلمته عنه، لأنه ليس أحد يعرف الآب، ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن. لا أحد يعرف من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. طب مين اللي الابن بيعلن له حقيقة الآب؟ أصله يوحنا يقول لنا برضو أن الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ما حدش يخبرنا عن الآب بالتفاصيل وبالصدق وبالحقيقة إلا الابن. طب الابن بيعلن لمين؟ هل بيعلن لكل الناس؟ لا، يقول لنا لكل من يقبله، لكل من يؤمن باسمه. أصل ما يسيبش الضرر أمام، زي ما بيقول الكتاب، رجل الخنازير، لأن ما تعرفش قيمتها. فيعلن الله
من خلال ابنه حقيقته لكل من يقبله وكل من يؤمن باسمه. عشان كده سمعتوا النهارده الى خاصته جاء، اللي هم اليهود شعبه، احنا النهارده خاصته، وبيجي لكل واحد مننا. الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. يبقى المسيح اللي اتولد في المزود دوت هو الحياه، هو النور، ويعطينا البنوه. ما دام عرفنا الاب هنبقى اولاد الاب. جاء المسيح ليعلن لنا عن الاب وليعطينا نعمه البنوه للاب. شوف كل ده خدناه في القراءات النهارده عشان نفرح بالمسيح. جويو نوال، عيد سعيد. هو العيد سعيد ليه؟ ايه السعاده اللي في العيد؟ ان احنا ندرك ان المسيح المولود الطفل يسوع هو كلمه الله، كلمه الاب التي تعطينا حياه وتعطينا استناره، تعطينا معرفه للاب فنصير اولاد لله. وطبعا ما دام انت ابن فانت وريث، ما دام انت ابن يبقى هترث ملكوت السماوات. المسيح جاء الى اليهود خاصته ولكنهم لم يقبلوه ولم يؤمنوا به. على رأي احد الاباء يقول ايه؟ وهذا حال المسيح اليوم بين قابل ورافض، في ناس تقبله وفي ناس ترفضه، بين من يدعون انهم اولاده ولكن باعمالهم لا يقبلونه. سهل انك تقول ان انا مسيحي، لكن هل انت حقيقة مسيحي؟ هل انت تسلك كإنسان مسيحي؟ احد الاباء يقول كثيرون لهم اسم المسيح وليس لهم قوة المسيح. كثيرون لهم اسم المسيح، اسمه مسيحي، لكن ليس له قوة المسيح. ايه قوة المسيح؟ انك انت تعرف الاب وتسلك في وصايا الله وتعيش في نور الحق وتستعد لملكوت السماوات. فقبول المسيح ليس اعلان، مش انت بتعلن بس ان انا مسيحي واسمي جرجس، بل هو اخضاع النفس والاراده لمشيئته. هو دوت الانسان المسيحي، هو ده قبول المسيح. بقبله فبأخضع ليه بفكري وبإرادتي، وبالتالي بنفذ وصاياه واعمل بوصاياه. يبقى إذن لا يكفي يا أحبائي إن احنا نفرح بقدوم المسيح، لا، افتحوا الباب لو سمحت حبيبي، افتح الباب، النفس بيبقى صعب. يبقى إذن لا يكفي أن احنا نفرح بقدوم المسيح، بل أن نشترك فيما جاء المسيح ليعطينا إياه. المسيح جه يدينا حاجة تفرح إنه جاي، افرح بعطيته، بيعطينا حياة ويعطينا استنارة ويعطينا بنوة لله الآب. شوف أنهي بنبوة التعليم في التثنية. شوف ربنا بيعلمنا يقول لنا إيه؟ قد جعلت قدامك الحياة والموت. الحياة هي المسيح والموت هو العالم. البركة واللعنة، بركة المسيح الكلمة المتجسد، واللعنة الحياة في العالم. فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. ما أنت ونسلك إزاي؟ ما أنت هتعلم، ما أنت هتشهد المسيح بأعمالك، ليس بس بأقوالك ولا باسمك إنك أنت مسيح. إذ تحب الرب إلهك، هي دي الحياة، هي دي البركة. تحب الرب إلهك وتسمع لصوته. ما في ناس يحبوا ربنا لكن لما يجي ربنا يقول لهم يعملوا حاجة ما يسمعوش الكلام، يبقى ده بيحب ربنا؟ إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به. شوفوا ادي الانسان المسيحي يلتصق بالله. هل انت ملتصق بالله؟ اسأل نفسك كده، هل انا ملتصق بالله؟ بس انا عارف انه مسيحي وبعيد وفرحان انه جه. هل انت تحب وتسمع وتلتصق به؟ لانه هو حياتك والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيهم اياها. الارض دي ايه؟ الملكوت. تحب الرب الهك وتلتصق بيه. ما انا ممكن احب الرب الهي انفذ لان انا خايف منه. ممكن اروح القداس بس عشان عندي امتحان، اروح القداس واتناول عشان عندي قضيه، لكن انا مش ملتصق بالله.
لكن أنا بنفذ وصايا، روح اتناول، حاضر بروح اتناول، مش ملتصق بيه، مش بحبه. تحب الرب إلهك زي ما قال لنا الكتاب، الذي عنده وصاياي، عنده وصاياي يعني عارفها، ويحفظها يعني ينفذها، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ليه الناس مش شعر بالمسيح؟ أصلا مش بتحبه، مش خاضعة ليه، مش قبلاه، فتسمع عنه لكن مش ملتصقة بيه، لأنه ما وصلش المستوى إن الله يحبه ويظهر له ذاته. داود النبي التصق بالله وحب ربنا وحفظ وصاياه، عشان كده في المزمور يقول ايه؟ لأن عندك ينبوع الحياة. شوف أدرك داود إنه عندك ينبوع الحياة، وبنورك نرى النور. في نور هو الحقيقة. الحقيقة ديت نشوفها ازاي؟ بالنور الحقيقي، بالمسيح. تقدرش تشوف من نفسك، أنا وأنت تراب، لكن المسيح جه عشان ينير هذا التراب ويعطيه حياة ويعطيه بنوة للآب. لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك يا رب نرى النور. يبقى إذن يا أحبائي، عيد الميلاد السعيد هو استقبال المسيح وقبوله والخضوع له، استقباله وقبوله والخضوع له، والاستفادة مما جاء يهبنا إياه، اللي هي الحياة والاستنارة،